سلام كبرى تختلتي خميس أن يحكم اللخوم نحزي جنرال عبد الفتاح البرهان تصادفتي هاجر وزته جزياوي ناي زي تحت تمثل كوهاب مخانوك على مأتاوز جلس حبرتها حزن لنا ኣብ ኢትዮጵያን ባንክ ዓለምን ዝገረም ሓበሬታ ተሰሚዑ ሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጹ 10 ዓመታት ካብ ባንክ ዓለም 13.4 ቢልዮን ዶላር ንምርካብ ትዳሉ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታን ኣብ ኮርያ ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ውግእ ብወጊዕን ክዛዘም ዘተን ክጅመርን ጻውዒት ምቕራቡ ማእኸላይ ምብራቕን ጂኦፖለቲካን ዝምልከት ኣዘራራቢ ዛዕባ ካርታ ሴንቲኮም ወጥሪ ምፍጣሩን ኣብ ባሕሪ ሆርሙዝ ድማ ሓድሽ ምሰሓብ ተላዒሉ ከም ዘሎን ኪዳን ቱርኪ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ዝገልጽ ሓበሬታ بتماثل ون أب كل الأمحرات أو بيبر أب زبها الكوابي أب منقو حتى تفانون سراوت مكلخالنا حدش مكيادوز جالس حبريت حزنا لنا كسامود داتا كتكاترو بخبرنا دم حلافي العلوي بيت مخري السودان العلوي عزاز سراوي السودان عبد الفتاح البرهان أبتي بقلل تنينات هاجراوي أكل زمرح بوليتيكاوي زتان ساتفو أكلات جزياوي نايزي تحتات نتمثل خمود ما حجاوي بوليتيكاوي زتاوي وحسنات كوهابوك عالم تاوز جالس حبريت هوسيوم زي زفلتو مبر سبعا خلتان عامة مسرتا سراوي السودان مهنات بمقبار أبزس معمدرة كم زخنان خصي زلوم تصادفتي أبتي زتك ساو زلو جزياوي مقراز كجبرلهم مخانو أزيد ما مثل عمل كتي كم زيتن كاف جاليسلام البرهان وشو كم زجلسو أبزي بوجن منكسي زو سرزلو سقومتي قرطاس تجبرلو مالت زي خناس تساتفتي أب وان زت حساباتهم بناس أنت كجلسو نمكبار زعلم مخانو أردي زلام تي هاجراوي نايزة مسرح محبرسة بزي من فرحن دراتن رئيتو النقافيتو انزقرب له خفوت مدرخ خون كم زلو ون آت حساسي بيم أوتي مدرخ زوها برئيتو تاتن حقا وخصي كم زي قلقلو حقا وعقبا كرلا كم زقبر لهم دما عرقا قسيم نتي مسرح منقسي كم زدالو أجندا كم زي وسنن زقلس على برهان اتي زتا بقلل تنياتات فلوت أسابا سودان كم زمرح دما قليسيم بزعبا أب سودان زلخونات بزملكات دما اتي سراويت نزخون ناي حقي سلام تبقسو دلو مخانو انتو خنقنا اتي بحمدان داقالو حميتي زمرحال تا تقول طفدق فاري سيف اندقنا ناب سلطان زملس زي تمال السلام فتسيمو كم زي قبليو آسميرو لزلام من قد سلام كجمال زخل عري سيف كاب كتماتا توزيو أب استمد بلو بوتهات كإكبن تمزابلتي نابوتو أمكم اللوسو مزخولو رح مخانو دما سراوي السودان جاليسيم قصيلو دما جبن زي فصم عطوات هاري سيف ناب سرع سراوي بزعبا محوازة تقبرلو كم زخل دما عمل كتيم مزي قونن قوني تكالات بحبار نمحدار حقاوي موسي بايتون مقامن مس منكسي دوب مس زبلو هاقراوين حالتات زاتا كم زغصلنيو أبريهو تزاري بوزلام ازي خمزولون كالو دما كاب بيت مغر سلام ستان حبرت أفريكا ستوصاص لأوخ ناي سلسة معالتاخ ناي سرح عودة نمقبارنا بكارتون كم زاتو تقايتسلام اتي هونات كابز جمرن خلای گزی زکر زلوزی مبصح 15 توكلتي ابال هاجرات اتي بيت مخري زتقلل خوينو ابز حزي اوان ابو امبر اتي بيت مخري بزحازت توكليت الجيريا زمرح كم زخونه دما تغليصيم اتي لوخ مس البرهان مس قدما منستر كامل ادريس مس بوليتيكا وجلتات ودبات سيفيل محبرسبن زتك جبر دما تصبيت تغيرلهم سودان بفرنج تقمتي 10 حدن تنبير لا زنبرنا ابلنت اجد حبرت افريكا كل على لابوقي محتاتا يذكريم ኢትዮጵያ ኣብቲ ሓድሽ ናይ ሃገር ሽርክና ማዕቀፍ መሰረት ገይራ ኣብ ዝመጹ 10 ዓመታት ካብ ማሕበራዊ ኣህጉራዊ ልምዓት አይዲኤ ባንክ ዓለም 13.4 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምርካብ ምድላዋታ ተገሊጾም ይኹን እምበር ናይዚ ዓቢ ፋይናንሳዊ ቀረብ ተበጻሕነት ኣብቲ እቲ ሃገር ተመዝግበው ናይ ኢኮኖሚ መምሕያሽ ለውጢ ኣብ ዓቕሚ ኣፈጻጽማን እቲ ባንኪ ኣብ ዘለዎ ናይ ሃፍቲ መጠንን ዝተመሰረተ ከም ዝኸውን እቲ ናይ ውሳነ ሰነድ ይሕብር እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጠቕላላ ፋይናንሳዊ ፖርትፎሊዮ 16 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሐ ኮይኑ ካብዚ ውሽጢ እቲ 13 ቢልዮን ዶላር ናይ ማሕበረሰብ ኣህጉራዊ ልምዓት ልቓሕ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ እቲ ሓድሽ ፋይናንሳዊ ማዕቀፍ እቲ ሃገር ዝጀመረቶ ስጉምታት መምሕያሻሽ ጓተቱ ኣፈጻጽማ ፖሊሲ ኣዝዳኸም ወይ ድማ ጸጥታዊ ካልኦት ተቓላዕነት ዝውስኹ እንተኾይኖም እቲ ባንኪ ነቲ ናይ ሓገዝ ፋይናንስ ቀረብ ኣንፈቱ ከቐይሮ ወይ ድማ ነቲ ናይ ልምዓት ፖሊሲ ፋይናንስ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ ዘሎ በአንጻሩ ማይክሮ ኢኮኖሚያዊ መረጋጋእ እንተተመሓይሹ እቲ ሃገር ናብ ዝሓሸ ናይ ልቓሕ ተረባሕነት ክትሰጋገር ከም ትኽእል ተጠቒሱ ዘሎ خال نايت معقف تخورات نايت هاجر ناي سرح عدل فترة استراتيجي مأخل بمقبار ناي ولك كابيتال مسفح كم زخونة دما تقاليسيوم بزي دما كاب ناي 10 حمشتان مبقاسي متنس شدي سنة ب9 بليون دولار بمبقاس أب وشتي 5 عامات شمونتنا 9 بليون دولار أب 10 عامات دما 10 بليون دولار ناي ولك زفر كابيتال مكاب تلميدو كم زلويو تقاليسو زلام ጎነን ጎኒ እዚ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ታክሲ እቶት ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ዘለዎ ካብ ጠቕላላ ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ጂዲፒ 800 ግደ ኣብ 5 ዓመት ናብ 12 ሚእታዊ ትኸምውን ኣብ 10 ዓመት ናብ 15 ሚእታዊ ብላዕለዋይ ደረጃ ንምዕባይ
ሽቶ ተነቢሩ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ነዚ ናይ እቶት ምዕባይ ትልምን ምዕዋት መሰረት ግብሪ ምስፋሕ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ተገዛእነት ሕጊ ምርጋጽ ምምሕዳር ጉምሩክ ምጥንኻርን ወሰንቲ ምዃኖም እቲ ሰነድ ኣመላኺቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓድሽ ናይ ባንኪ ዓለም ማዕቐፍ መንግስቲ ድልዱል ናይ ባጀት ዲስፕሊን ክህልዎ ከምኡ ድማ ካብ ናይ መንግስቲ ልምዓት ትካላት COES ካብቲ ዘዋዋሪ ዕዳታት ክወፁ ዝኽእሉ ናይ ፊዚካል ስጋታት ብጥንቃቐ ክቆፃፀርን ክከታተልን እውን ኣተሓሳሲቡ እዩ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ሰላም ንምውራድ ጻውዒት ተቀሪባ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጄ-ማዩንግ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ውግእ ብወግዒ ክዛዘም ንፒዮንግያንግ ጻውዒት ተቀሪቡ ሎሚ መበል 81 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብ ዝስሙዕ መደረ ነንሕድሕድና ካብ ምክርኻር ተቆጢብና ነቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ውግእ ንምቁራጽ ዝተንጀምር ብምባል ንሰሜን ኮርያ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ በዚ መስርሕ እዚ ነቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ሰሜን ኮርያ ንምክታእ ዘኽእል ዘተ ንምክያድ ከም ዝከኣል እውን ተገሊጹ እተን ኣብ ክልተ ተመቒለን ዘለዋ ኮርያታት ካብ 1950ታት ክሳብ 1953 ዘካየዱ ውግእ ደው ዝበለ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ ናይ ሰላም ስምምዕነት ከም ዘይብፅሓ ይፍለጥ እዩ ፕሬዝደንት ሊ ኣብ ናይ ሎሚ መደርኡ ክልቲአን ኮርያታት ነንሕድሕደን ክከባበራ ይግባእ ዘየድሊ ግጭታት እውን ደው ከብላ ይግባእ ኢሉ እዚ ዝጅመር ድማ ጸልኢ ብምንካይን ብስሩዕነት ብስነ ስርዓት ግንዛቤ ናይ ምፍጣር ስራሕ ብምፍጻም ከም ዝኾነ ድማ ጠቒሱ ቀፂሉ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ገጽ ንገጽ ተቐሚጠን ብዛዕባ ብሰላም ብሓባር ምንባርን ሓበራዊ ዕብየትን ክምኽራየን ዝምነ ካብ ሰሜን ኮርያ ስምምዕነትን ተረኸበ ድማ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ምዕሩግ ክገብሮ እየ ክብል ይገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ወሲኹ ከም ዝገለጹ ምስ ኣሜሪካ ዝካየደ ዓመታዊ ናይ 11 መዓልታት ወታደራዊ ልምምድ ምጅማር 24 ሰዓታት ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ ሰሜን ኮርያ ድማ ነዚ ልምምድ እዚ ብጽኑዕ ከም እትቆም ምግላጻ ይፍለጥ እዩ ጉዳይ ካርታ ሴንቲኮም ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ማእኸላይ እዚ ሓይልታት ኣሜሪካ ሴንቲኮም ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ካርታ ንግዛእ ፍልስጤም ዌስት ባንክ ሙሉእ ብምሉእ ከም ኣካል ግዛእቲ እስራኤል ገይሩ ብምቕራቡ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንፍልስጤማውያን ዘለዎ ኣረኣያ ዝቐየረ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ይውሰድ ኣሎ ብኻልእ ገጽ ድማ ትራምፕ መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ በኣሜሪካ ክቆጻጸር ከም ዝግባእ ምግላጹ ስዒቡ ሰበስልጣናት ኢራን ትራምፕ ብዛዕባ ድሕነት ሆርሙዝ ካብ ዝጭነቁ ብዛዕባ ናይ ገዛ ርእሶም ድሕነት ሰላምን ተተጨነቁ ይሓይሽ ክብል ኣጠንቂቖም ኢራን ነዚ ስትራቴጂካዊ መተሓላለፊ ባሕሪ ብዝኾነ መንገዲ ንኣሜሪካ ሓሊፋ ከም ዘይትህብ ድማ ገሊጻ ሓንቲ ናይ ሕቡራት ኣማራት ዓረብ መርከብ ነዳዲ ኣብ ከባቢ ሆርሙዝ ከቢድ መጥቃዕቲ በፂሕዋ መንግስቲ ሕቡራት ኣማራት ዓረብ ነዚ ተግባር እዚ ባሕራዊ ሽፍትነት ክብል ክገልጾ እንከሎ ንኢራን ድማ ብቐጥታ ተሓታቲ ገይርዋ ኣሎ ኢራን ግና ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላ ትገልጽ ዘላ እዚ ከምዚ ንሃለወ ኪዳን ቱርኪ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ሰለስተ ሃገራት እስልምና ኣብ መካ ናይ ሓባር ምክልኻል ስምምዕነት ተፈራሪመን እየን ስምምዕነት እዚ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብዚኣተን መጥቃዕቲ እንትተፈጺሙ ከም ናይ ሓባር መጥቃዕቲ ተቆፂሩ ገብረ መልሲ ንምሃብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ግብፂ እውን ኣብ ስምምዕነት እዚ ክትጽምበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ኣረጋጊጹ ርክብ ቱርኪ ምስ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ፕሬዝደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ቱርኪ ካብ ሩስያ ዝዓደገቱ ኤስ-40 ምክልኻል ኣየር ብምኽንያት ብኣሜሪካ ዝተነበረ እገዳ F-35 ኩናት ነፈርቲ ክልወጥ ከም ዘይከኣለ ተረጋጊጹ ብተወሳኺ ድማ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ዘሎ ርክብ ዝምልከት ቱርኪ ኣባል ንምዃን ነዊሕ እዋን ትጽበ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ሰራዊት ፋኖ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ጩቤ በር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘየላብሱ ጉምቲ ምውሳዱ ተገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ባዕሉ ኣብ ዝጀመረ ከቢድ ተኽሲ ብሓይልታት ፋኖ ዘየላብሱ ጉምቲ ከም ዝተወሰዱሉ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፋኖ ፈለማ ጉምቲ ብከቢድ ብረት ተሓጊዙ መጥቃዕቲ ዝፈነወ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሓይልታት ፋኖ ብዝተወደበ መልክዕ ዝተዋሃቦ ገብረ መልሲ ስዒቡ ከቢድ ዝተባሃለ ወታደራዊ ኪሳዳ ክውልበብ ክኢሉ እዩ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዝተሰለፉ ባንዳታት ተጋሩ ነቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ፋኖ በይኑ ኣይፈጸሞን ኣርሚ 31 ተሰሊፋ እያ ዝብል ዋጭ ሕዝውን ቀፂሎም እዮም ብርግጽ ጀግና ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ንምግባር ኣብ ጎኒ ፋኖ ንኻልኦት ጻዓትን ተሰሊፉ ነቲ ጨቋን ስርዓት ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንሓንሳብን ሓዋርን ንምቕባር ኣብ ዝግበር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ሰፊሕ ዝተባሃለ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ፈጺሙ ዘየጠራጠር ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ ባንዳታት ተጋሩ ብኣግኡ ፋኖን ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ተጸሚዶም መጺኦም ኣጥፊኦምና ኣብ ዝብል ጭንቂ ኣትዮም ከም ዘለው ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ኣብ ቀረባ እዋን ጥምረት እዞም ሓይልታት ዝፈጠሮ ወታደራዊ ዓወት ትዕዘብሉ እዋን ኣይቀረበ ድማ እንዳተባሃለ እዩ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ኮንቨን ዩኒቨርሲቲ ቤልጅየም ብሓባር ብምዃን ንዓይነ ስውራን ብሰብ ስራሕ ብልሒ ወይ ድማ ብኤኣይ ተሓጊዞም ክመርሑ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ክተግብር ምዃኑ ተገሊጹ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ተግባራት እቲ ሓድሽ ፕሮጀክት ብዝመልከት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣሸናፍ ኣረጋዊ እቲ ናብ ትግበራ ዝኣተዉ ዓይነ ስውራን ብሰብ ስራሕ ብልሒ ኤኣይ ተሓጊዞም ክሰርሑ ዝኽእሉ ፕሮጀክት ዘለዉ ኣበርክቶ ሰፊሕ ምዃኑ ገሊጹ ካብዚ ብዝሓለፈ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ቀረባ እዋን ባዕልካ ናይ ባዕልካ ምምሕዳር ነፃነት ንምርካብ ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣካል እዚ ምዃኑ ድማ ወሲኹ ገሊጹ ኮልቨን ዩኒቨርሲቲ ቤልጅየም ንዓወት እቲ ፕሮጀክት ክድግፉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ኤሌክትሮኒክስ ብምድጋፍ
ብቐጻሊ ድማ ላቦራቶሪ ማእከል ከም ዝሃንጽ ኣፍሊጡ እዩ። መምህር ተመራማሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝኾነ ኣብርሃ ለይተኽላይ ብግድኡ እቲ ፕሮጀክት ዓይነ ስውራን ወገናት ካብ ኢንተርኔት ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ዝሓዝዎም ታብሌታት ሓደ ግዜ ብዝጸዓንዎ ሶፍትዌር AI ተጠቒሞም ክመሃሩ ዝኽእሉ ዕድል ምዃኑ ድማ ገሊጹ እዩ። ንዓወት እቲ ፕሮጀክት ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ተምሃሮን ንምርኣይ ንምክትታልን ከም ዝተጻዓረ ድማ ገሊጹ ዝተፈላለዩ ክእላታት ምሁራት ከም ዝተሳተፍሉ ሓሳብ እውን ከም ዝሃብሉ ወሲኹ ገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 9 ክሳብ 12 ክፍሊ ንዝርከቡ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ 6 ዞባታት ትግራይ ዝሳተፈን ውጽኢታዊ ኣከታታሊ ስርዓተ ትምህርቲ ንምህናጽ ዝኽእል ምዃኑ እውን እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቱ ኣሎ። ንዓወት እቲ ፕሮጀክት ታብሌት ከም ዝተገዝአን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ጥሪ እቲ ኸይዲ ዝሕግዝ ሶፍትዌር ማዕቢሉ ናብ ተግባር ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ። ዳይሬክተር ጉዳያት ምርምር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ዝበሎም ተስፋ ማርያም ብግድኡ እቲ ንዓይነ ስውራን ተምሃሮ ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮጀክት ናብ ባይታ ወሪዱ ውጽኢታዊ ክኸውን ብሰፊሕ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ኩሎም መዳርክቲ ኣካላት በርቲዑ ክሰርሐሉ ምዃኑ ድማ ገሊጹ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ዝኾኑ ኣካላት ብግዶም ንዓወት እቲ ፕሮጀክት ንሰብ ሞያ ካልኦትን ግቡእ ስልጠና ዝተምህሮ ንምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ክብል ምንጪ ሓበሬታ ካብ መቐለ ጠቒሱ